So hello students, welcome to my channel. It's me Neil Ghosh, your ISC class 11 and 12 tutor. So here we are going to cover the next topic of history and geography both. So today we'll do the geography chapter 4 of ISC class 12 syllabus, which the name of the syllabus is the drainage. And I have been stopping my videos for recording since uh, 1.5 months because due to some semester exams and ऑल ऑफ द लाइक मतलब कुछ एग्जाम्स था कुछ मतलब वर्कलोड ज़्यादा था इसलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं नया कुछ बनाया नहीं तो इट विल बी अ न्यू वीडियो आफ्टर एटलीस्ट 1.5 months. So if you're new to my channel, if someone is new viewer, then please do subscribe to my channel for further updates of ISC class 11 and 12. And recently the ISC 2023 board exam has been held, is going on. So best of luck to all the students who have been used some of my pre-recorded videos earlier, and study hard for your respective exams, and best of luck for all of them. So moving on to the next topic, we'll do this we'll cover all of the chapters for the future. For IC 2023, some recorded videos are there of mine, 2024 and rest. Today we are going to start with the new topic of history, that is foundation of Indian democracy. As you can see, the topics we are going to cover today are the first general election of 1952, the preparation process, the results of the first general election, the impact of the elections. So moving on to the first topic, the first general election of 1952. Jawaharlal Nehru it was page number 53. Jawaharlal Nehru was the first prime minister of independent India. जवाहरलाल नेहरू पहला प्राइम मिनिस्टर था इंडिपेंडेंट इंडिया का. इन 1951-52 द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टुक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. 1951-1952 में जनरल इलेक्शन हुआ ऑल द रूल्स फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन के. द इलेक्शन वाज अ ग्रेट सक्सेस ऑफ द इंडियन लीडर्स हु हैड फुल फेथ इन डेमोक्रेसी. ये जो इलेक्शन था ये बहुत सक्सेसफुल इलेक्शन के तहत मतलब बहुत सक्सेसफुल इलेक्शन के तहत हम याद रख सकते हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी में फुल मतलब इंडियन लीडर्स को फेथ था कि इंडियन डेमोक्रेसी में फुल मतलब क्लीन एंड क्लियर इलेक्शन हुआ था. बिल्कुल. दिस वाज अ ग्रेट चैलेंज टू द इंडियन लीडर्स. एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था इंडियन लीडर्स के लिए. इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद अ लार्ज इलिटरेट पॉपुलेशन, नेहरूज डिसीजन ऑफ ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द एडल्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन प्रूव्ड हिज फुल फेथ इन डेमोक्रेसी. नेहरू का यह डिसीजन बहुत करेजियस था कि इंडिया में ज़्यादातर इलिटरेट है पॉपुलेशन, तो उनमें भी वोटिंग राइट्स देना एडल्ट को. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्शन? इट हैड proved that we had all full faith on our democracy. The result showed that the trump of Indian democratic system. ये रिजल्ट ने पूरा डंका बजा दिया इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम का onwards from 1952. In this election, 14 national parties, 53 regional parties, and the number of independent candidates contested in 489 Lok Sabha and 3283 state assembly seats. 98 Lok Sabha and 669 assembly seats were reserved for the scheduled caste and tribes. What is the preparation process? It was a great task for the Indian Election Commission to handle the administration. बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क था, बहुत एक बड़ा चैलेंज था इंडियन इलेक्शन कमीशन के लिए ये इलेक्शन मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए. Sukumar Sen, the first general election commissioner of independent India. Sukumar Sen was the first general election commissioner of independent India. Handled whole situation with great care and caution. पूरा सिचुएशन को बहुत केयर के साथ बहुत प्रिकॉशंस के साथ हैंडल किया. 25 lakh ballot boxes and 62 crore ballot papers are used in this election. मतलब 25 lakhs ballot boxes था, 62 crore ballot papers election में use हुआ. For every 1000 voters there was one polling booth and total 2,24,000 polling booths were set up. इतना सेटअप किया गया था. The entire election was named by 10 lakh government official. Entire election किसके तहत हुआ? 10 lakh government official के अंडर हुआ. What was the result of the first general election? Result क्या था? So we have done with our first topic, that's the first general election of 1952. It was a great election. It was a election where everyone showed full faith on Indian democracy. The preparation process, Sukumar Sen was the chief general election for India. And what was the result of the first general election? The first general election created a lot of excitement in the country. पहला इलेक्शन था तो कंट्री में एक्साइटमेंट होना लाजमी था. इन द फर्स्ट इलेक्शन कांग्रेस फेयर्ड
वेरी वेल। फर्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस फेयरली मतलब बहुत अच्छा किया। कांग्रेस वन 75% লোকসভা সিট অ্যান্ড 68.5% স্টেট অ্যাসেম্বলি সিটস। এতটা সিটস কংগ্রেস পেয়েছিল। ইট ওয়াজ দ্য অ্যাবসলিউট মেজরিটি ইন মোস্ট অফ দ্য স্টেট এক্সক্লুডিং মাদ্রাস, ট্রাভানকোর, কোচিন, উড়িষ্যা অ্যান্ড পেপসু, পাটিয়ালা অ্যান্ড ইস্টার্ন পাঞ্জাব স্টেটস ইউনিয়ন। কংগ্রেস মেড অ্যালিয়েন্সেস উইথ স্মলার পার্টিস। কংগ্রেস অ্যালিয়েন্সেস করলো ছোটো ছোটো পার্টির সঙ্গে, কিছু অ্যাগ্রিমেন্ট করলো, অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেটস আর ফর্মড গভর্নমেন্ট ইন সাম স্টেটস। পেপসু মানে কি? পাটিয়ালা অ্যান্ড ইস্টার্ন পাঞ্জাব স্টেটস ইউনিয়ন। এটা কম্বাইনকে কী বলা হয়? পেপসু শর্ট ফর্মে কম্বাইনলি পেপসু বলা হয়। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য কংগ্রেস, দ্য কমিউনিस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड इट्स एलीज बिकम द नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी। कांग्रेस के बाद कौन सबसे बड़ा पार्टी था? कम्युनिस्ट पार्टी। विथ 23 लोकसभा एंड 147 असेंबली सीट्स, दे रिसीव 4.6% वोट्स। द राइटेस्ट पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा नहीं था। जन सिंह, हिंदू महासभा एंड रामराज्य परिषद শুধুমাত্র 10টা সিটই ছিল তাদের কাছে। অনলি 10 লোকসভা সিটস ওয়ার অ্যাভেলেবল ফর দেম, receiving only 6% of the total votes polled. Former royals, big landlords did well in some parts of the country. So रिजल्ट हमने देख लिया। कांग्रेस था, फिर कम्युनिस्ट पार्टी था, फिर राइटिस्ट पार्टीज था, फिर कुछ रॉयल्स और कुछ लैंडलॉर्ड्स भी था। सो वी हैव डन विद द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, दैट्स द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्शन? सब तो पढ़ लिया, अब इम्पैक्ट क्या हुआ इलेक्शन का। Though enjoyed absolute power in center and states, Congress leader respected democratic norms and actively encouraged the development of democratic ideas in the country. कांग्रेस ने सेंटर और स्टेट में पूरा पावर जो उनको मिला था बाय विनिंग द इलेक्शन पूरा एंजॉय कर रहे थे, मतलब पूरा हक उनका था। और कांग्रेस লিডার রেসপেক্ট করে रहे थे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का, এবং কী করছিল? অ্যাক্টিভলি এনকারেজ করছিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, মানে ডেমোক্রেটিক আইডিয়াসগুলো ইন্ডিয়াতে ডেভেলপ করার জন্য। অপোজিশন লিডার্স টুক পার্ট इन द लोकसभा डिबेट्स एंड मेड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। অপোজিশন পার্টি তো सबका काम ही है। लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है? অপোজিশন পার্টিকে ক্রিটিসাইজ করা হয় তাদের বিভিন্ন বিভিন্ন गवर्नमेंट पॉलिसी নিয়ে। द प्रेस एंजॉयड फुल फ्रीडम इन ऑल रिस्पेक्ट। प्रेस ने बहुत फ्रीडम एंजॉय किया, बहुत फ्रीडम एक्सेस किया। Political parties, trade unions, and other all organizations enjoyed full freedom to voice their protest. The leaders like Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Ram Manohar Lohia, J.B. Kripalani, and A.K. Gopalan, Meenu Masani, Bhupesh Gupta, and other important leaders exercised a lot of influence on the activities of the central government. उन्होंने बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत काम किया था। Healthy development was an important contribution of Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of India। मतलब हेल्दी डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया का पहला बार, मतलब पहली बार से शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू লিডারশিপের আন্ডারে, জওহরলাল নেহরুর প্রাইম মিনিস্টারশিপের আন্ডারে। তো ইট ওয়াজ কোয়াইট গুড। সব অর্গানাইজেশন, পলিটিক্যাল পার্টিস, ট্রেড ইউনিয়ন্স ফুল ফ্রিডম পেল প্রোটেস্ট করতে বা অ্যাক্সেস করতে বিভিন্ন বিভিন্ন কথাকে, কারণ ফ্রিডম অফ স্পিচ আমাদের কনস্টিটিউশনে আছে। সো ইট ইজ আ ভেরি স্মল পার্ট অফ दैट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सिर्फ 2 पेज का ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। और पहला जो पार्ट था, आपने सोचा होगा कि पहला पार्ट हमने क्यों नहीं पढ़ा है, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 के ऊपर है, वो पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें आप फिर भी क्या देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ 1947 में, फिर वो पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर कुछ कुछ टॉपिक आप देख सकते हैं उसका थोड़ा। द कंट्री फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बाय एफिशिएंट लीडरशिप। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या क्या था? एडल्ट सफरेज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर कंट्री, ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तभी ये डिसाइड किया गया कि इंडियन লিডার্স के तहत कि একটা কনস্টিটিউশন একটা ফ্রেম করতে হবে যাতে কিনা প্রবলেমগুলোর আমরা সলিউশন বের করতে পারি। ভ্যারিয়াস কমিটিজ ফ্রেম দ্য কনস্টিটিউশন। ডক্টর বি আর আম্বেদকর অ্যাপয়েন্টেড ছিল, এটা আমরা সবসময় জানি। ডক্টর বি আর আম্বেদকর ওয়াজ দ্য হেড অফ আর ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, ওয়াজ দ্য ফাদার অফ আর ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। ডক্টর বি আর আম্বেদকর অ্যাপয়েন্টেড ছিল কমিটির হেড হিসাবে। About 2000 amendments was later considered after knowing the viewpoints of people। 2000-এরও বেশি অ্যামেন্ডমেন্টস মানে যে চেঞ্জেস আনা হয়েছে মানুষের ভিউ পয়েন্ট শুনে, ম্যানুস্ক্রিপ্টকে পাবলিশ করা হয়েছে। কনস্টিটিউশন কখন আসে ফোর্সে? 26 জানুয়ারি 1950
ইন্ডিয়া এখন একটা সোভারেন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে কনভার্ট হয় 26 জানুয়ারি 1954 থেকে। হেন্সফোর্থ আমরা অবজার্ভ করি 26 জানুয়ারিকে রিপাবলিক ডে হিসেবে, কারণ কি তখন আমাদের কনস্টিটিউশন ফ্রেম হয়েছিল। এখানে কোশ্চেন অ্যান্সারেরও কিছু ছোটো ছোটো পার্ট আছে যেটা আমরা করে নিতে পারি। কী আছে? হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া? জওহরলাল নেহরু। When did the first general election take place in India? 1951 to 52. Which party won the first general election in India? Please comment down the answer below. अभी पढ़ा है कौन जीता था जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, ये आप बोलेंगे। मैं हिंट दे देता हूँ। 75% लोकसभा सीट्स, 68.5% स्टेट असेंबली सीट्स। तो बोलिए लॉन्ग आंसर देख सकते हो। हु राइट अबाउट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो फर्स्ट पैरा आपको लिखना पड़ेगा और सब कुछ। मेंशन द रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, थर्ड और फोर्थ पैरा। मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ फर्स्ट जनरल इलेक्शन का, ये आपको रिजल्ट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन लिखना पड़ेगा, इम्पैक्ट्स लिखना पड़ेगा और प्रिपरेशन प्रोसेस वो सब थोड़ा थोड़ा का पार्ट करके लिखना पड़ेगा। दिया ही हुआ है बुक में, तो मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। आप देख के वो नोट्स बना सकते हैं या वहाँ से बुक से डायरेक्टली सीख सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ अपोजिशन लीडर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन इंडियन पॉलिटिकल सर्कल। क्या बोला गया? रोल डिस्कस द रोल ऑफ द अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर का क्या रोल था इंडियन डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंट में of the political circle? Opposition roles to put the government in restriction, constructive work, providing suggestion, criticism and failure of the government। तो ये opposition party का रोल था। मतलब कि डिफरेंट गवर्नमेंट পলিসির মধ্যে ডিফেক্ট খোঁজা, গভর্নমেন্ট কোথায় ফেল করছে সেগুলোকে ক্রিটিসাইজ করা, সাজেশন প্রোভাইড করা, কিছু কিছু গভর্নমেন্টের রেস্ট্রিকশন নিয়ে কথা বলা, অ্যান্ড অল অফ দ্যাট। First general election in India was a landmark event in the history of Indian. First general election in India was a landmark event in the history of independent India. Discuss. फर्स्ट जनरल इलेक्शन एक लैंडमार्क था इंडिपेंडेंट इंडिया का, ये डिस्कस करने को बोला गया। तो ये आपको पूरा पहले से लिखना पड़ेगा, मतलब कंप्लीट फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रिपरेशन प्रोसेस, रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, इम्पैक्ट क्या था इलेक्शन का, पूरा लिखना पड़ेगा। और एक फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप देख सकते हैं, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब यूनियन। और तब इलेक्शन के टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर था लिकियत अली खान। लिकियत LIAQUAT Ali ALI Khan KHAN। लिकियत अली खान was the finance minister of that time. So that was the end of our chapter 2.2. So इतना ही था, हमने हर टॉपिक कवर कर दिया। That's all from me. It's Neil Ghosh. So if you have liked the video, मतलब आपको अगर पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ जानने को मिला, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ हिट द रेड सब्सक्राइब बटन टू not for the sake that to gain subscriber but for your benefit, तुम्हारे benefit के लिए कि जब मैं नया कुछ वीडियो पोस्ट करूँगा related the history and geography, the important topics. Today I've covered the foundation of Indian democracy, of Indian constitution and establishment of it, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, कौन जीता। तो ऐसे आपको informative videos चाहिए on history and geography of ISC 11 and 12, and not for ISC also, but if you are studying or if you are using my videos for general knowledge also, it's a very good use of my videos. So that's all for today. Thank you. Please share the video with your friends whom you think that they need these topics to be known. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, एंड थैंक यू। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।